नमस्कार दर्शक बंधु मो मामा स्वागत करुछि ओडिशा पावर को। आज नवेम्बर 14 तारिख चलतु जानी रखिबा कौन रही आज दिन सबु किछि मुख्य खबर। मंडी को नहीं आसिला बड़ सूचना, आरंभ हेब धान किणा। आसंता 20 तारिख खरीफ धान किणा आरंभ हेब एने सूचना देइछंती समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। बरगढ़ जिल्लारू ही धान किणा आरंभ हेब बोली मंत्री सूचना देइछंती। एथि सहित धान संरक्षण पाई मंडी रे अत्याधुनिक व्यवस्था करा जाइछि। 2 वर्ष मध्यरे 100टी मॉडल मंडी पाई निष्पत्ति होइथिबा बेले प्रथम पर्याय रे 38टी मॉडल मंडी करा जिवो। तेबे टेंडर होई कार्य आरंभ करा जिवो बोली समवाय मंत्री पक्षरु बड़ सूचना मिलिछि। आधार कार्ड को नहीं आसिला बड़ सूचना। भूतर मध्य आधार कार्ड रहिछि। हां आज्ञा, भूतर मध्य आधार कार्ड रहिछि कहिले किछि भूल हेबो नाही, कारण 34 लाख मृत व्यक्तिंकर मध्य आधार कार्ड रहिछि बोली सूचना मिलिछि। एपरि सांघातिक घटना देखिबाकू मिलिछि पश्चिम बंगरे। गत 2009 रु आधार व्यवस्था आरंभ होइथिला। सेबेठारु वर्तमान पर्यंत प्राय 34 लाख मृतकंक पाखरे आधार कार्ड रहिथिबा जणा पड़िछि। एहा सहित आधार नथिबा 13 लाख अन्य मृत व्यक्तिंकर मध्य चिन्हट करा जाइछि। दिल्ली विस्फोरण को नहीं आसिला बड़ खबर। तदंतकारी एजेंसी हाथ रे लागिछि बड़ सुराग। आतंकींक टार्गेट रे थिला दिल्ली रा सबुठारु जनगहलीपूर्ण स्थान। 6टी पर्याय रे 32टी स्थान रे विस्फोरण करबाकू करा जाइथिला योजना। दिल्ली रे 6टी स्थान समेत देश रे 32टी स्थान रे आक्रमण पाई होइथिला योजना एवं 32टी स्थान रे आक्रमण पाई 32टी कार को चयन करा जाइथिला, जेउथिरे मारुति सुजुकी ब्रिजा, मारुति स्विफ्ट डिजायर एवं फोर्ड इकोस्पोर्ट्स भली कार चयन करा जाइथिला। बाबरी मस्जिद भंगा दिवस डिसेंबर 6 रे आक्रमण पाई योजना करा जाइथिला। एने तदंतकारी एजेंसी पक्षरु सूचना मिलिछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं आसिला बड़ खबर। आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन रो आसीबो फलाफल। आसन जितिबाकू सबु दलर दंभुक्ति। आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे भोट गणति हेबो। एने प्रस्तुति चूड़ांत होई सारिछि। भोट गणति रे मोट 14 गोटी टेबुल रहिथिबा बेले 26 राउंड गणति हेबो। आज सकाळ 8टारू प्रथमे पोस्टाल बाल्ट गणति, अध घंटा परे ईवीएम गणति हेबो बोली जिलापाल सूचना देइछंती। प्रत्येक टेबुल रे जणे गणति सहकारी अधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर नियोजित रहिबे। जनसाधारण पाई मध्य डाकबाजी साहाय्य घोषणा कराजिबो बोली जिलापाल सूचना देइछंती। सामना को आसिला दिल्ली विस्फोरणर सत। आतंकी डाक्टर उमर उल नबी घटाइथिला विस्फोरण। नवेम्बर 10 तारिख संध्यारे लालकिला निकटरे निजे आत्मघाती विस्फोरण घटाइथिला उमर। डीएन टेस्ट रु सामना को आसिला पूरा सत। विस्फोरण स्थलरू मिलिथिला हाड़ दांतर नमूना, जेउथिरु डीएन संग्रह करा जाइथिला। ताहा उमर परिवार सह 100% मेल खाउथिबा फॉरेंसिक जांच रे स्पष्ट होईछि। एही विस्फोरण रे 12 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 20 जन आहत होइछन्। एसआई केलेंकारी मामला को नहीं आसिला बड़ खबर। आरंभ होईछि सीबीआई तदंत। सीबीआई तदंत पाई गठन करा जायथिबा टीम रे 12 रु अधिक जन सीबीआई अधिकारी रहिछन्ती। एही टीम रे जने अतिरिक्त एसपी को दिया जाइछि तदंत भार एवं 3 जन डीएसपी और 4 जन इंस्पेक्टर एही टीम रे शामिल हेबे बोली सूचना मिलिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी देले बड़ सूचना। नीलगिरी हेउछि जनशक्ति और लोकतंत्रर स्पंदन। सारा भारत वर्ष रे लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम जयंती अवसर रे एकता वर्ष पालन हेउथिबा बेले मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी गतकाली बालेश्वर नीलगिरी ठारे एकता पदयात्रार उद्घाटन करिसंती। एही अवसर रे नीलगिरी ठारू मित्रपुर पर्यंत आयोजित पदयात्रा रे सहस्राधिक छात्र छात्री, युववर्ग, जनसाधारण और सरकारी अधिकारी माने भाग नै 9 किलोमीटर बाट पादयात्रा करिथिले। एहा सह छात्र छात्री माने 100 फुट विशिष्ट तिरंगा पताका धरी एही पदयात्रा रे शामिल होइथिले।
पदयात्रा पूर्व मुख्यमंत्री नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर में पूजार्चना करने सहित पुलिस पड़ियाठारे आयोजित स्वाधीनता संग्राम में बालेश्वर जिलार भूमि एवं सरदार पटेल जीवनी शीर्षक फोटोचित्र प्रदर्शनी को बुली देखिथिबार सूचना मिली। सरकार कले बड़ परिवर्तन, फैमिली पेंशन लागिला नुआ नियम। जदि आपण जने सरकारी कर्मचारी पितामाता एवं तांको मृत्यु परे परिवार पेंशन पाउछंती तेबे सरकारक नूतन नियम जानिबा आपणक पई गुरुत्वपूर्ण। केंद्र सरकार परिवार पेंशन संपर्क में एक बड़ परिवर्तन करिछन। एबेठारु परिवार पेंशन रो 75% पाइबा जारी रखिबा पई हेले उभय पितामाता को प्रतिवर्ष जीवन प्रमाणपत्र दाखल करबाकू पड़िबो। जदि जने सरकारी कर्मचारी अविवाहिता किंबा विधवा अवस्था मृत्युवरण करती तेबे तांको पितामाता कौनसी आयर शर्त बिना परिवार पेंशन पाई पारिबे। एने कर्मचारी भविष्य पांठी एवं पेंशन विभाग पक्षरु बड़ सूचना मिली। जदि उभय पितामाता जीवित अछंती तेबे सेमाने सेमानक शेष दरमार 75% पेंशन पाइबे। किंतु जदि केवल जणे पिता किंबा माता जीवित थांती तेबे सेमाने 60% पाइबे। क्रिकेट प्रेमी आसिला बड़ खबर, आसिला आईपीएल नीलाम तारीख। जे क्रिकेट प्रेमी माने आईपीएल रिटेंशन तारीख देखिबाकू उत्सुक सेमानक पई खुशी खबर। शनिवार नवेम्बर 15 तारीख रे प्रकाशित हेबाकू जाउछि आईपीएल रिटेंशन एवं एहा सह जणा पड़िबो जे आईपीएल नीलाम रे केउ खेलाड़ीक उपरे बाजी लागिबो। बिलमुंडरे जगिछि बहुळा कुंभीर। 4 दिन हेला कुंभीरटी बिलमुंडरे सोई रहिथिबारु बिलको जीवाकू भय करूछंती चासी। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर अंचलर गोपालपुर और केरडागढ़र मुख्य रास्ता निकटस्थ घोड़ापारिया गाँ छक निकटस्थ एक बिलमुंडरे सोईछि कुंभीर। राति बेला निकटस्थ केनाल और पोखरी रे पसी माछ खाइबा परे दिन रे बिलमुंड को उठी आसे सोई रहुछि कुंभीर। गाँ लोके एते बड़ कुंभीरटी को देखि भयभीत होई पड़िछंती एवं वन विभाग कुंभीरटी को उद्धार करबाकू दाबी करूछंती लोके। सरकारक उपरे बर्षिला कांग्रेस। दिल्ली आतंकवादी विस्फोरण को नहीं कांग्रेस दल एवं सरकार को करिछि कड़ा समालोचना। कांग्रेस मुखपात्री सुप्रिया श्रीनेत कहिछंती दिल्ली विस्फोरण 50 घंटा परे मोदी सरकार शेष में स्वीकार करिछंती जे एहा एक आतंकवादी आक्रमण, किंतु पाकिस्तान विषय रे एक शब्द मध्य कहि नाहंती। तेबे पाकिस्तान रो संपृक्ति बिना भारत रे आतंकवादी आक्रमण होई परिबो कि बोली प्रश्न करिछन कांग्रेस मुखपात्री सुप्रिया श्रीनेत। एणिकी पुरी रे रहिबो केवल गोटिए राजस्व आईन। पुरी रे समीक्षा बैठक परे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एने बड़ सूचना प्रदान करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित हैला केंद्र कैबिनेट बैठक। एही बैठकर मुख्य उद्देश्य हैला रप्तानी प्रोत्साहन मिशन को अनुमोदन। एहा भारतर रप्तानी प्रतियोगिता को सुदृढ़ करबा पई केंद्र बजेट 2025 रु 26 रे घोषणा करा जायथिबा एक प्रमुख कार्यक्रम। विशेषकर एमएसएमई प्रथम थर रप्तानीकारी एवं श्रम सघन क्षेत्र पई एहाकू कार्यकारी करा जिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक रे रप्तानीकारी पई ऋण ग्यारंटी योजना आरंभ करबाकू अनुमोदन करा जायछि। एहा नेशनल ऋण ग्यारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋण प्रदानकारी संस्था को 100% ऋण ग्यारंटी कवरेज प्रदान करिबो, जहा द्वारा योग्य रप्तानीकारी को 20,000 कोटी टंका पर्यंत अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करा जाई पारिबो। बेकार युवक युवती पई आसिला खुशी खबर। बैंक ऑफ बरोदा आनिला चाकरी ऑफर। पाठ पढ़ी घरे बसी रहिथिबा युवपीढ़ी पई खुशी खबर आनिला बैंक ऑफ बरोदा। चाकरी सह अभिज्ञता देबा पई विज्ञप्ति प्रकाश कला बैंक ऑफ बरोदा। बैंक तरफरु एबे 2700 पदवी पई योग्य प्रार्थी खोजा आरंभ होईछि। बैंक ऑफ बरोदा .bank.in को जाई लोके ऑनलाइन रे एही चाकरी पई करि परिबे आवेदन। आवेदन प्रक्रिया नवेम्बर 11 तारिख रु डिसेम्बर 1 पर्यंत जारी रहिबो। जे माने बैंकिंग क्षेत्र रे निजर कैरियर गढ़िबाकू चाहुचंती सेमानक पई एहा एक सुवर्ण सुजोग। जंगल रे चलीथिला बेआईन कारोबार, अतर्कित चढ़ाऊ कला अबकारी विभाग। गजपति जिला मोहन अबकारी विभाग अतर्कित भावे चढ़ाऊ करी देशी महुली मद और पच जबत करिछि।
ବୁଧବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋହନା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଦଣ୍ଡ ଶବର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକୁଳିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଳାମେ ଓ ପଥରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନାଳ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 180 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 2000 ଲିଟର ମହୁଲ ପୋଚକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିରିଡା ସ୍ଥିତ ବାପୁଜୀ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇବା ସହ ବ୍ଲକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆବେଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2026 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଧାସଳଖ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖାଲିଥିବା ଆସନରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ OAVET 2026ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଧାସଳଖ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖାଲିଥିବା ଆସନ ପାଇଁ OMAVET 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। OAVET 2026 ଏବଂ OMAVET 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଭେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏସଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏସଓ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ବାତିଲ। ଜୁଲାଇ 13ରେ ହୋଇଥିବା ଏସଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ହେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ମହିପାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଡିସନ୍ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:18ରେ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ମିଳୁନି ଫଳ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଉନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି କି ସେ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ମିଳୁନି, ବରଂ ଉପବାସରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 0.25%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ପାଇ ବିଯୁକ୍ତ 1.39% ରହିଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦରଦାମ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.85% ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବିଯୁକ୍ତ 0.21
1% ରହିଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିହାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ସମୀକରଣରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। 1962 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଜଣରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ମତଦାନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 2020 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସଂଖ୍ୟାକୁ 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 1962ରୁ 2000 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମତଦାନ ହାର 30%ରୁ 59.6%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ମତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 243ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 169ଟି ଆସନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମର ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଲେ, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଆମ ବସ୍ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କ୍ରୁଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୁଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ନଭେମ୍ବର 28 ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। କମିଶନର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦଠାରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 8 ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।